Jonsi Sedou ni ye Mali aywa jɔnjɔ ye ma wo ma ni ye nin mɛ mana kɛ Mali yɔrɔ o yɔrɔ i yakili ka to a la k'a fɔ ko Mali Jeka pip kaka feerefɛnw la Dabatungara ni yɔrɔ in ye dankɔrɔba minɛ Seydou Traoré Bamanan ka bɔ Forokobugu Kolokani mara la fɛn min ye dankɔrɔba in ye ka jamana in kanu ka kungo taama ka kulu taama fɛn min ye jamana a laada foli a seko n'a dɔnko ka sankɔrɔta ka taama fɛn min ye karamɔgɔ daba nɔfɛ ka kɛ kunnafoni di waraba ye diɲɛ don o don ka jamanadenw tulobo bɔ a y'o kɛ dankɔrɔba in dari ɲɔgɔn ma bi y'a san kelen dɛrɛ le 10 janvier jour pour jour le 10 janvier 2021 10 janvier 2022 sangele dankɔrɔba min ye Seydou Traoré Bamanan ye kuma t'a kɔfɛ wara a taar'i da skei ani layidu taara dɛ skei ancien dit ala de ka ɲi o ala de ka ɲi ala de ka ɲi aha Jonsi Sedou a bɛ kɛ ala ta ye Jonsi Sedou k'a dɔn n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le prétoire maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ ye ko B Sidibe ko a k'i k'a dɔn CEDEAO wulila a ka mafiyanya la nka min ye nin kuma minnu bɔr'u da n'o ye Mali ni ka gɛlɛya sigi Mali kan Jonsi Sedou k'a dɔn sigikun kɛlen don ka nin kɔrɔfɔ ninnu kɔnɔ yɔrɔ jan dɛ Jonsi Sedou k'a dɔn nin tɛ bali maa na i sigilen bɛ ka fɛn min kɔnɔ Jonsi Sedou k'a dɔn i ɲɛ bɛ fɛn min natɔ la o kunbɛli ani o fasani Jonsi Sedou k'a dɔn o man ka k'i ma gɛlɛyaba ye jamanakuntigiw minnu bɛ farafinna jɛrɛjɛkulu ko fɔ n'o ye CEDEAO ye Jonsi Sedou k'a dɔn min ni min fɔr'u fɛ o de ye i k'a dɔn kabini kuma min ayiwa jamanakuntigi Assimi Goïta n'a ye ciden bila ka taa i k'a dɔn ayiwa min ni min n'o kɛra bɛnkan ye Assise nationale ka t'o fɔ CEDEAO ye Jonsi Sedou k'a dɔn u wulila k'u jɔ u ka dimi n'u ka jɔli i y'a dɔn u kun y'a fɔ maa 150 jamana ɲɛmaaw la olu ti bɔ bilen i k'a dɔn u ka taama kɔlilen bɛ Jonsi Sedou u nana min fɔ ka da o kan Jonsi Sedou k'a dɔn u y'a jira k'a fɔ ayiwa bonɲama ta k'olu sɛgɛrɛ Mali ye nin kuma min fɔ ni malidenw bɛɛ n'a ka k'a fɔ camancɛ fanga san 5 kalo 6 fo ka taa bila san 5 la o de y'u sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ sɛbɛnnikɛlaw ko min bɛ nin kɔfɛ u ye sigi ka fɔ de sabula u ye min ni min fɔ Jonsi Sedou k'a dɔn sigi kelen don ka nin kɔnɔ nin ma deli ka nin da siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ nin ka kɛ ka Mali la nka kunnafoni dilaw ani sɛgɛsɛgɛlikɛlaw y'a jira k'a fɔ CEDEAO kɔni ye nin hakilina in da k'a bɔ k'a bin Jonsi Sedou k'a dɔn awa an ka sigi ka kuma dɔ ka bɔ a la walima i k'a dɔn min ni min fɔra i k'a dɔn an ye nin bila i kana se ka o natɔ don sabula sigi kelen don ka Mali de kɔnɔ nin ye ayiwa sira ye Assimi Goïta kuma joona i ka don kɛrɛnkɛrɛnnen fɔ an ye don min ni a bɛ n'o ka jamana kɔnɔ votew ni ayiwa hakilinaw bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan CEDEAO bɛ fɛn o fɛn nɔfɛ o de ye nin don vote bɛ kɛ nin don o kɛra san kelen o kɛra san fila sa o min kun fɔra fɔlɔ san 5 de fɔra c'est do ya ni sanction ninnu o kɔrɔ de ko kuma kura ka fɔ janvier 2026 o de fɔra ye an bɛ élection ko la ayi si ka fɔ bɛ nin kɔfɛ o dɔ bɔra a la an ye dɔ bɔ a la walima a bɛ kɛ nin don in n'o fɔra a k'i k'a dɔn sigi ka fɔ de b'o kɔfɛ janvier 2025 an ye san kelen bɔ a la kelen 2025 fɛn ma bɔ a la fɔlɔ dɛ dɔ bɔra a la dɛ kelen bɔra a la ayiwa awɔ Jonsi Sedou sɛbɛnnikɛla ko gɛlɛya kɔni bɛ nin yɔrɔ in na nka min kɔni ye hakilinaw ye ayiwa ani wulikajɔ wɛrɛw Jonsi Sedou k'a dɔn doni min dalen don Mali kun sɛbɛnnikɛla ko malidenw de kan k'u ɲɛ bilen bɔ i k'a dɔn siran tɛ jatigɛ tɛ Jonsi Sedou k'a dɔn ka kangari dakɛ sɛbɛnnikɛla ma nin fɔ dɛ nin ye ne yɛrɛ ka kuma ye kabini a bɛ fɔ yarɔ ŋaniyajuguw ni danajuguw sigilen don kabini a bɛ fɔ ko CEDEAO ye sanction ta dɔ bɛ fara nɛgɛ kan dɔ bɛ fara siman kan dɔ bɛ fara fɛn bɛɛ kan cɛ o cɛ y'a kɔrɔbɔ yan an b'i ti fo ka lahara suma don n'u kɔrɔ minɛni t'a la bilen o minɛni t'a la non i bɛ dasi miɲɛ don wa awɔ jamanadenw yɛrɛ de bɛ kɛ sentinelle ye sa anw de bɛ kɛ sentinelle ye sa dɔw mɛn o tɛ fara foyi tɛ fara foyi kan foyi a tuma an bɛ ɲɔgɔn don wa embargo t'a la balo t'a la fura t'a la awɔ pétrole t'a la taji t'a la o t'a la kuranmafɛnw olu t'a la batiri ni pano ninnu o si t'a la embargo o bɛ mun diya anw ye ala an ala ka barika don sanu na wala jamana wari kɛn bɛ ka banque fa e ye wari
d'achat dɛ. Jɔn wari d'achat? CEDEAO. Ne ko Sénégal ni Mali ka wari fɛn fɛn bɛ banque centrale la u y'a bɛɛ d'achat k'a don coffre kɔnɔ. O y'a sɔrɔ an ye wari bɛɛ bɔ yen ka na bila an ka banque la o. Je te dis ce que je connais. Oh. Foyi. Ma tunu. I y'a fɔ dɛ. I y'a tila tigɛ bɔ i k'i janba foyi y a rien. O tuma Ala k'a kɛ. I b'a don. Daba Tunkara ne bɛ n tɛgɛ don. Ni kɔni sɛbɛn ye an ko min ma le sursaut. Fasiriba n'o ye Adama Tunkara ye. Nin y'a ka sɛbɛn ye. Adama ko a ko fɛn min ye CEDEAO ye. U juguyara Mali ma dɛrɛ. Sabula fɛn min ye Mali yɔrɔ jugu ye u y'an zɔki ye. Sɛbɛnnikɛla ko a ko sanction min dara CEDEAO fɛ olu yɛrɛ ko sanction in dara walasa malidenw bɛ lafiya cogoya min na nka n'i ye sanction in lajɛ ko o ko bɛ malidenw tɔɔrɔ u y'o de kɛ sɛbɛnnikɛla ko dimanche don Ganakaw fɛ yen sigikun kɛlen bɛ ka sigi min kɔnɔ n'o ye CEDEAO ka sigi ye malidenw tun b'a dɔn cɔ k'a fɔ kuma min bɛ taa fɔ a da man di u la wa a ti ja u tulo la nin don sɛbɛnnikɛla ko nka u kun t'a miiri fiyewu k'a fɔ CEDEAO ka ŋaniya juguya an'u ka daana juguya u bɛ sɔn ka taa nin wale in kɛ fo a kɛlen. Sɛbɛnnikɛla ko CEDEAO jamanakuntigiw ye ɲɔgɔn ye u taara ɲɔgɔn ye fɛn min kan malidenw ye assise min kɛ kumakan minnu fɔra réforme minnu kan ka kɛ n'o ye yɛlɛmakuraw ye transition kuntaala janya da taara don nin bɛɛ lajɛlen de la ni k'a fɛsɛfɛsɛ CEDEAO y'a ta kelen u k'u sɔn n'a bɛɛ ma fɔ fɛn kelen transition kuntaala janya san 5 u k'u tɛbi u sɛbɛkɔrɔ tɛ olu ye février kalo tile 27 de fɔ wa u b'o kan u k'u ye kɔlɔsili kɛ an ka jamana ɲɛma n'o ye transition ɲɛmaw ye olu ma taabolo kura y'u kɔrɔ taabolo min kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye fɛn min ye kalafili ye a ka labɛn ka bɛn février kalo tile 27 ma san 2022 sɛbɛnnikɛla ko o kama olu bolo Mali faamaw bannen don u bɛ kɔnɔna juguya de la u kɛlen bɛ k'u bolo d'u kɔnɔ o tuma olu bɛ an ka jamana ɲagi bere belebeleba o faralen bɛ an ka jamana kun o bere fɔlɔ o de ye k'a fɔ CEDEAO jamana fɛn o fɛn n'a ni Mali bɛ dancɛ bɔ maa ti don maa ti bɔ frontière bɛɛ datugura u b'u yɛrɛ ye maa ti don maa ti bɔ ni fiɲɛ t'u bolo kaban k'u b'o tigɛ u b'u yɛrɛ ye. Naam fɔlɔ ta kun ye maa 100 ni maa 40 kɔ o tɛ dɛ maliden maa 1,000,000 maa ti don maa ti bɔ sanction taara bɛɛ kama a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye dugukolo fɛ sanfɛ hali ji kan maa tɛ se ka tɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen Mali jagokɛ sira a b'a ni CEDEAO jamana fɛn fɛn cɛ a bɛ fɔ o de ma transaction commerciale a bɛɛ tigɛra n kaki ni k'a bila a nɔ la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye fɛn damadɔ dɔrɔn bɛ yen o dɔrɔn de bɛ se ka don n'o ye fura ye n'o bɔra yen dumuni n'o bɔra yen Covid bana fura n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye taji ye ani fɛn min ye kuranminɛnw ye o dɔrɔn de bɛ se ka tɛmɛ n'o t'a tɔ bɛɛ tigɛra. A ma ban min ni min tigɛra nafa b'o la bilen yɛrɛ ya mun wɛrɛ n'a mago bɛ min na Muritani bɛ yen i k'a dɔn Laginɛ bɛ yen o bɛ don fɛ marchandise finiw bɛ yen dɛ min b'an bolo duloki min b'e bolo min bɛ ne bolo a bɛ san 5 kɛ a ti ban a ti fara o b'an na kɔɔri parata wa an b'a ja Allah a banna koyi foyi sɛbɛnnikɛla ko a ma ban koyi i kulo ma jɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye BCEAO Mali banque jigi ye banque ba min ye BCEAO ale de tɛ nin ye Bamako bada la wa karaw a da sɔ a la Jean Sédou vraiment les économistes maliens ne m'a dɔn kunkolo bɛ yɔrɔ min Jean Sédou ni nin sugu bɛ yen on a l'or pétrole t'an bolo yan a bɛ yen et ne ko n'an b'a fɛ ka fɛn min zan o an dɔw tigi wele ka na transaction ko ni fɛn t'a la o min'a di Asanu filɛ nin ye on peut pas faire ça o ye fɔlɔfɔlɔ kuma kow ye ça c'est le troc ça c'est pas troc ni avancer le système de troc justement c'est-à-dire que il faut des solutions pour des trucs extraordinaires il faut des solutions rapides par exemple n'a an mago bɛ marifa la walima an mago bɛ fɛn na Russie jamana na walima jamana wɛrɛw la Jean Sédou k'u wele ka na n'u nana sanu filɛ a ka fɛn bɛ bɛn a sanu hakɛ ye kilo joli nin kilo hakɛ don a sanu filɛ nin na nin ka minɛ a ye ça c'est illégal c'est contraire au système de commerce international. Oui, c'est parce que tu connais rien mon petit tu es enseignant le système financier mondial tu connais pas ce que je viens te dire là c'est-à-dire fais une petite analyse il va y avoir jamana bi lafiya sisan et tu n'as pas besoin de donner d'argent ou bien d'aller prendre de l'argent à la banque CEDEAO des fins c'est du n'importe quoi quoi non pour le moment pour la solution c'est-à-dire que extraordinaire là immédiate non demande et que financer si c'est possible ou c'est pas possible je vais demander
n'o tɛmɛna ka bɔ yen an kana an jigi da kan tuguni k'a fɔ fɛn min ye CEDEAO jamanaw ye u bɛ n'an dɛmɛ dɛmɛ bɛɛ lajɛlen tigɛra Ngaki dɛmɛ tɛ yen banque wɛrɛ minnu bɛ yen n'o ye BIDC BOAD Mali ka wari min b'a la karaw da sɔrɔ a da la a tɛ sɔrɔ bilen sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ni sanction minnu dara a ti wuli dɛ a ti wuli fɔ Mali faama minnu bɛ yen u ka élection date fɔ o dɔrɔn dɛ élection date min n'a bɛ bɛn CEDEAO ma ani Faransi u b'o de fɔ wa fɛn min ye dɔɔni dɔɔni u bɛ sanction wuli dɔɔni dɔɔni k'a fɔ a bɛɛ bɛ wuli tile kelen a ti wuli dɛ tant que CEDEAO sago ma sɔrɔ sanction ti wuli sɛbɛnnikɛla ko bɛn kɛra nin de kan yala Mali bɛna se nin kɔrɔ wa an tɛna se wa jamanadenw na tɔɔrɔ kun wa u tɛna se ka ku wa o bɛ jamanadenw ma nka CEDEAO kɔni ngali k'a don n'a ma kɛ ale ni Faransi ta ye Mali kɔni a bɛ t'u ka sagoya la da bɛ sɔn ale bɛ to embargo total kunnafoni filɛ an ye min bɔ les sources kɔnɔ a ka bi bɔli la Georges Sedou npogotigini n'a kɔnɔɲɛ fɔlɔ kɛra filani ye denwolo b'a jɔrɔ o ye tiɲɛ Georges Sedou n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'intelligent hakili duman Georges Sedou i k'a dɔn diya nin y'a ka fasiri ye Georges Sedou i k'a dɔn jamana in i k'a dɔn a wulikajɔ n'a cɛsiri an ko malidenw Georges Sedou i k'a dɔn maatabamaw b'an jɛ la juguya b'an jɛ la hasidiw b'an jɛ la Georges Sedou i k'a dɔn jamana yɛrɛ ka dafiri o de b'an jɛ la Georges Sedou n'i ye jamana in da k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ Mali jamana kolo gɛlɛnba fɛn min ye jamana in sɔrɔ nin sanamadɔ in kɔnɔ n'i y'a da diɲɛ jamana o jamana kan janko farafin jamana san b'a sɔrɔ a jamana dajira walima kuma wɛrɛ fɔra Georges Sedou i k'a dɔn Mali bɛ nimakaran na an bɛ jahadimaw bolo juguya ni janfa tubabuw ka janfa n'u ka juguya CEDEAO ta min melenge farafin jamana dɔ a bɛrɛ ta Georges Sedou i k'a dɔn fɛn min don i sigi kɛ n kɔnɔ a b'o de kofɔ a mana bɔ Mali dala don o don Georges Sedou i k'a dɔn nin jamana damadɔ in a n'u fana sɔrɔ o tuma an n'an sigi k'u lajɛ a ye taa ka segin don i sigi k'a lajɛ Georges Sedou sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi CEDEAO ka nin janfa in ani nin juguya in Georges Sedou i k'a dɔn u kɛlen bɛ k'a da faamaw kunna faama minnu bɛ jamana in fɛ faama minnu ka wulikajɔ ni cɛsiri u y'a kɛ ka sɔrɔ bi ma se Georges Sedou an dalen don a la u bɛ dabali tigɛ ka fɛɛrɛ tigɛ min b'an bɔ nin dingɛ in kɔnɔ nka maatabama minnu fana b'an jɛ la Georges Sedou i k'a dɔn jamana jugu minnu b'an jɛ la Georges Sedou i k'a dɔn minnu b'a la san joli joli u bolo bɛ baara la u bolo bɛ jamana ɲɛmaaso la jamana wari banna dɔgɔtɔrɔso joli joli maa joli joli bi sa tile kɔnɔ siraba joli joli dɛsɛ bɛ n'u y'a wari suɲɛ ka k'u kun Georges Sedou i k'a dɔn olu de bɛ wuli ka jɔ ni mankan wolonji la i k'a dɔn visite fɛn ka kɛ votew ka kɛ Georges Sedou vote bɛ kɛ mini Mali la yan kɛ nin kelen o kelen min bɛ kuma na n ye n gali walahi n'a fɔra ko hali député vote ko k'u ka so u ti passé o ye tiɲɛ u yɛrɛ tɛ se ka t'u faso la mais Allah ça m'énerve non c'est la démocratie mais je vais mal parler de non s'il te plaît on a une démocratie mais est-ce que dans ce sens si je parle mal est-ce que Touré ah bah mais c'est injure publique avec préméditation ala Touré yala wula kama hinɛ sanga ma bakelen fɔ ala i cogo dɔ dɛ i cogo dɔ ayiwa ɲɛ daminɛ Georges Sedou sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn maa jugu olu minnu b'an jɛ la Georges Sedou k'a dɔn ka jamana in se kɔ olu de taa bɛ fara fadenjuguw ka faden garidiw kan don o don kolokala kuma i k'a dɔn ani jamanati kuma Georges Sedou k'a dɔn ka sɔrɔ u dɔnnen don sɛbɛnnikɛla ko démocratie ye tiɲɛ ye nka Mali démocratie a daminɛ furadama ka n'a bila bi la politikimɔgɔw jɔyɔrɔ kɛra min ye u ye min kɛ jamana in na an'u ye min ni min ɲɛsin jamana in ma a dɔnnen don Georges Sedou k'a dɔn politikimaa min kun bɛ yen ni malidenw dalen kun don a la k'a fɔ hakaja nin kɔni mana fanga sɔrɔ don o don Mali de jali ani Mali ka ɲɛta o yɔrɔnin kelen o kɛra Ibrim Boubacar Keïta ye Georges Sedou nka o de kɛra jigiwaaro da ye o de kɛra jamana daji ye o de kɛra jamana halakili ye o de kɛra jamana yɛrɛ ko banni a y'an jigi tigɛ hali namaraw ni fiɲɛ dɔw taara vote i bɛ k'a ye namara jumɛn télé la e m'a ye radio Mali la ne namara ayi dɛ ne non je parle pas de toi bon ok e bɛ kamalenmaya de kɛ toi tu es un playboy au courant je suis handicapé il bɛ tech il retire il bɛ tech retire maa min na dɔɔni ça c'est Mamadu Nama Keïta ani Bokele o ye o ye
Joti Serou Sebenikala ko san 2013 san wolofla Ibrahim Boubacar Keita Joti Serou Carlo ningera Java da ningera jamana daji ma shi ku se ka dala ka fo démocratie an ngana be mi mi se ka jamana nyirwa ka teme Ibrahim Boubacar Keita nga mi mbora kono amasa anga sego kuma ka Joti Serou kuma mi aminu mbe Java ni ngana mu kuma na jamana kono politique mo la ku dagaru yera la mali debi yoro mi bi Joti Serou Carlo Allah ba andi sherati nyininga andi fama nyininga Joti Serou Carlo choche masi dala nous sommes dans un état de droit. Vous pouvez porter plainte, mais jamais on ne se rend justice. Akano kede. Ayutui. C'est même que mi voye mo me. Dans beka dossier ku sa. E ka seko ko bi denga lawo. Ato tambani, kaso boma ma fawo. Joti Serou c'est vrai que la ko chekelembe ikado aberata mi nye wuli ka joni chesiri fe bele jele fora ma fe bele jele daraka Joti Serou Carlo docteur Shogel ko kala baiga jamana adloki donné do akana Joti Serou Carlo jamana do nyaado ka fo Shogel ye chei mali kadai abi mali fe na fora kwa ni ka ke jamana izra ka te Shogel so ledu wo mal do ba no fe che wo che Joti Serou imi fora ti malangolo folila Shogel ko kala maiga ma yali ture kasima o ba tora anyi dashi Aïe. Je vous dis que nous sommes dans un état de droit. C'est la démocratie. Quel qu'en soit Alpha. Abinyalaou. Démocratie. Même vie. Hali modibo klela. Mogado pmeka modibo critiquer. Mais bien embête ka nimisa. Critiquer. Dans le bon sens. Mais comment l'angolo vo? Ambitati. Shogel fene atika fendu mao. Et ils ont fait? Non. Mais non. C'est nous. Fait betika ke dilier. Aujourd'hui les fois sacrifice. Moi, j'aime pas. De ce que vous faites, tiens, Dogodi. Asimia. Non, on ne crache jamais sur l'argent. C'est-à-dire, Asimika Warti sort Nakwa Badi. On mène des Yaharam. Ça fout là. Je retire ça. Bon, je retire. Je retire. Sur les données niveau. Bon, je retire. Je retire. Voilà. Je suis d'accord. Voilà. Là, je suis d'accord. Intelligent kono akabi bolla. Jeka pip kaka frefon la kodon. Nege kanye tan fila sera Bamako. K'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye. Jeka pip kaka frefon la kodon. Jeka pip kaka frefon la kodon. Tegado. Ni kɔni sɛbɛn an mi ma alternance. Fasiriba n'o Yusufu Sisogo ye. Nin y'a ka sɛbɛn ye. Yusufa komu. Yusufu ko i bɔra ka maga politiki maa minnu na Yusufu kuman'u kan a ko fɛn min ye jamana wara filila kura minnu bɛ bi yala u ma fili u ka kɛlɛ ma wa. Awɔ. Sabula waati min jamana bɛ gɛlɛya la jamana bɛ ɲini ka to o waati kɔni tɛ jamana juguya kuma ye o tɛ politiki kɛlɛ waati ye sɛbɛnnikɛla ko assise nationale min kɛra jamanaden bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ nka fɛn min ye n tɛ fɔ ko la n tɛ fara ko la ani mago tɛ ko la o parti damadɔ bɛ yen ka fara fɛn min ye politikimaw kan olu taar'u dɛ kɛrɛfɛ k'a f'u tɛ nin ko in na. Sɛbɛnnikɛla ko u t'a la o m'u bɔ assise kɛra wa ɲɛna piyan nka assise jaabiw bɔlen kuma minnu fɔra u labanna ka taa sigi kɛ n'o ye conférence de presse ye ka t'o sigi ninnu ka t'o lagosi maa naani kunkolo bɛɛ fɛn min ye journal ye n'o ye alternance ye o kɛlen bɛ k'u kɛ fasodenjugu ye dɛ a fɔlɔ Imam Mamudu Diko a ti jamana fɛ sɛbɛnnikɛla ko maa filanan min kunkolo foto d'a ma o kan Cɛbilen Darame Su kɔndɛla in su kɔndɛna su i bɛ ka tile la ale de tun bi conférence de presse kɛ kalo kalo sɔrɔsi minnu sara k'u su kɔndɛ waati kɛra a y'o bila koyi nka a donnen a ɲinɛna calcul machine kɔ machine à calculer a y'o da kɛrɛfɛ ale de i bɛ ka ye taama min kɛ avion kɔnɔ a taara dugu min ni dugu min na ali Cɛbilen de y'a bɛɛ fɔ a bɛɛ jate b'ale de kɔnɔ a bɛɛ kilométrage n'a heure nka a kelen ministre ye a y'a bila a ye su kɔndɛ dabila Ogo Sagu faali baw ni yɔrɔ faali baw kɛra a ma calcul bɔ bilen mais non mais où est-ce qu'on va dans ce pays sɛbɛnnikɛla ko a kɛrɛfɛ maa dɔ kunkolo foto bɛ yen docteur Bokari Tereta RPM ɲɛma o fana bɛ kɛlɛ la min b'o dala bi le même Tereta min bɛ Tereta dala bi ani RPM dala ayi olu to ala ma
Segukaw ka dɔw minɛna Nam n'o bɔra ye a ko fɛn min ye cɛ kelen fɛnɛ bɛ yen ale faralen b'u kan ale ta ye wariko ye Mohamed Yusuf Bacili Aras Bac a kunkolo photo bɛ yen Mohamed Yusuf Bacili Aras Bac ministre de la justice ayi dɛ Arasa ça c'est le papa ah oui Arasa Allah ça je doute je fais trop confiance à ce garçon Abou nɔfɛ dɛ il a une conviction Abou nɔfɛ dɛ d'accord Nam mais n'ale ni sɛgɛn ale minɛ il perd ses convictions malheureusement. Bon. C'est un jeune diplômé sans emploi. À Facebook, man damado. Abignon craché trop. Il faut lui donner un emploi. Aïwa nam. Aïe, à quel chargé de mission et primature là. Ou bien wage ka yoro naï. Comme ça, abidon ni zoro ka blada abadadi. Nam. Sabanigala ko. Ako ma munu ndo folen be. Nunu de ba nyefe. Ma wara ube. Munu be jejugu ina olu be ka jamana janva. Sabanigala ko. Ako fɛn min ye Mali ŋwara fili ye. Fɛn min ye jamana kanu tɛ. A bɛɛ lajɛlen intérêt ko ani nafa ko ye. Maa wɛrɛ bɛ yen min faralen b'u kan ka kɛlɛ kɛ bi. Isa Kaw Jim. Bon, n b'a fɛ an ka kuma i ka n'o tɔgɔ yɛrɛ fɔ a la quoi. Oui. Mais c'est le journaliste qui a mis son nom. Ok, d'accord, merci. Issa Kaw Jim, a ka parti, ACRT, faso ka wele, ale kungo kunu, ko fɛn min ye transition ye k'u ka taa n'a ye, ale bɔra CNT kɔnɔ, a yɛrɛ taara turu cɛ Bamakokura, a n'a yɛlɛmana ha, a ko transition k'a bi ban bi. Allah. Awɔ. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye Amadu Koyita ye ale bɛ jɛkulu in na ba caman wɛrɛ bɛ yen minnu faralen bɛ ɲɔgɔn kan fɛn min ye Pulo ye n'o ye Useni Amion Gindo ye ale yɛrɛ b'a la sɛbɛnnikɛla ko Useni Amion Gindo Allah mais c'est pas possible ngo de bolila ka t'i dogo a yɛrɛ la a ka so kɔnɔ ko a fɔra maa fɔlɔ b'ale nɔfɛ a ɲininkara a taara nkalon da cɛ la min bɛ Abidjan a tɔgɔ ye di Cɛman Ibɛri k'o de y'ale wele ko k'o f'a ye ko Cɛman de y'ale wele k'a f'a ye k'u bɛna taa ale kama Cɛman yɛrɛ bolilen tɛ Cɛman yɛrɛ tɛ Mali kɔnɔ mais non jamana in kɔni mais c'est devenu la comédie club quoi non mais c'est pas vrai non la comédie sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye ni maa ninnu ye u faralen bɛ ɲɔgɔn kan kuma jugu Semasi Mamudu Diko tɔgɔ la dɔ bɛ yen n'o ye denmisɛn ye Yusufu Daba Jawara ale de b'a tɛmɛnangolo bɛɛ lajɛlen tigɛ n'o bila sɛbɛnnikɛla ko o tɛ dɔ wɛrɛ la koyi nin bɛɛ lajɛlen bɛ ta ɲini ani niyɔrɔ ɲini de la sabula fɛn min ye nin caman ye ninnu bɛɛ lajɛlen ye wulikajɔ k'an ka jamana kɔnɔ ni min ma jɔyɔrɔ sɔrɔ o y'a ka maa don gouvernement na walima o yɛrɛ ye dɔ sɔrɔ ko in na o don o ma kuma nka bi jamana ye taabolo kura min da n'o ye ka jamana salo ka bɔ juguw bolo ni ka jamana jɔ tindi kan sɛbɛnnikɛla ko o de bɛnnen don olu ma don o don kumanangolo wulikajɔ langolo a ko jamanadenw labɛnnen don ni maa ninnu n'u y'u sɔrɔ rond-point na don o don boulevard kan u t'a bila n'u cɛtigɛ c'est la démocratie kana s'u ma de ko ne ma sa ko démocratie don ala ka ni ci c'est la démocratie sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko jamanadenw sɛbɛn kɔrɔ tɔɔrɔlen bɛ waati min CEDEAO bɛ k'a dɛsangu malidenjuguw fana bɛ k'a dɛsangu wa politikimaa ninnu a ko n'i y'a ta k'a lajɛ olu de b'a ko bɛɛ lajɛlen jukɔrɔ sabula nafolo bɔlen bɛ Faransi fɛ dolari wari miliyɔn 23 o dalen bɛ tabali ka ŋami maa o maa bɛ yen n'i bi sɔn ka Asimi kɛlɛ ka kolonɛliw kɛlɛ ka Choguel kɛlɛ wari dɔ bɛ d'i ma awɔ dɔgɔkun furancɛ in na u ye maa dɔw labɔ olu ko Nouvelle Horizon olu ye tabale gosi k'a da tulu la k'a da jaba la ko jamanadenw ka bɔ ka taa maa min taara boulevard belebeleba in na maa 19 Mamata sɛbɛnnikɛla ko u taara bafulu siri ka kule sagoma ka kule midi ka kule wulafɛ mansi m'u lamɛn mototigiw yɛrɛ tɛmɛtɔ ko a tɛ taa ka bɔ an ɲɛ tabali filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ alternance kɔnɔ a ka bi bɔli la Georges Sedou ne bɛ n bolo bɔgɔ kan don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ de ye ko Sikuba ko a ko i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri politikitɔn min bɛ yen n'u k'a ma ko RPM an bɛ donni min na ko bi u ye ɲɔgɔn ye min kɛ bɛn ma kɛ Georges Sedou i k'a dɔn bɛn ma kɛ mun na sabula i k'a dɔn fankelen dɔ fɛ a jirala k'a fɔ min ye ayiwa Tereta ye ni président voto nana i k'a dɔn yɔrɔnin kelen ale de bɛ taa ni ka kɛ u ka candidat ye sɛbɛnnikɛla ko nin kuma in y'u tɔɔrɔ u ka secrétaire général min bɛ yen Georges Sedou k'a dɔn o kumana o y'a jira k'a fɔ nin kɔni ye kuma kunda da ye ɲɔgɔn ye kɛra Babɛri Gano ko ɲɔgɔn ye kɛra nka bɛn ma kɛ nin kan nin ma fɔ k'a fɔ u bɛna kuma o yɛrɛ ka ɲɔgɔn ye la
ni min fɔlen filɛ nin ye olu ni cadre caman de bɛ yen minnu kɔni data nin kuma in na o kuma nkalon b'u da Jonas Sodi k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan RPM yɛrɛ ye tɔn ye min ye fanga kɛ ka kɔrɔ Jonas Sodi k'a dɔn ko gɛlɛya y'u bolo kosɛbɛ sabula fanga nana daraki a bɔ fo ka jamana yɛrɛ tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko n'a fɔra ko ayiwa min ye Bokar Tereta ye k'o bi kɛ candidat ye sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn nkalon b'u da min kɔni ye cadrebaw ye Babɛri Gano ale de ye ɲɛmaa ye ale ye sɛbɛnnikɛ k'a jira k'a fɔ u ma sɔn bi u ma sɔn sini ka sababu kɛ min ye hakilinaw ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ a bi ta jama de bi jɛ a tali la wa jama de bi bɛnkan kɛ n'o kɛra tuma min i k'a dɔn o bɛ sɔrɔ k'a fɔ ni k'o kɛ dunu ni bala ye nka maa damadɔ ka t'i sigi ka sin ka ko dilan ka n'a c'u kan a ko nkalon nin kun ye sɛbɛn ye an ye min d'alo ka bɔ info matin kɔnɔ a bɔ sɔgɔmada la kunnafoni daba tungara ne bɛ tɛgɛ don ne bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma ayiwa n'a to enquête sɛgɛsɛgɛli Dawuda T Konate nin y'a ka sɛbɛn ye Dawuda T ko a ko sirako kuma min n'a fɔra Bamako k'a daminɛ Sajo la ka taa Keɲeba bolofara min bɛ n'o bɛ bɔ Sajo la ka taa Sumala sira in bɛ daminɛ de sɛbɛnnikɛla ko a sugubilo taara ka di cakɛda min ma a tɔgɔ de Costain Limited sɛbɛnnikɛla ko a ko sugubilo bɔra kabi utukalo tile 4 sugubilo international bɛɛ lajɛlen dama ka kan na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan sɛbɛnnikɛla ko bɛɛ lajɛlen y'a bugɔ i ta fa bɛɛ y'i ka sɛbɛn ladon ne bɛ se nin na n b'a kɛ nin zɔngɔ in na bɛɛ y'i ka danganiya fɔ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye société belebeleba 8 Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan olu ye marché ɲini ayiwa gasi la danganiya minnu fɔra a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o kɛra sababu ye fɛn min ye société caman ye olu ka bi sabula kalo 3 laraweli tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye jamana ka cakɛda minnu bɛ yen n'olu bɛ sugubulonko ɲɛnabɔ u k'o ma comité de règlement des différends autorité régulation marché public délégation spéciale u kumana sɛbɛnnikɛla ko u ye yamaruya di k'a fɔ sugubulon in ka kɛ a projet a n'a appel d'offre labɛnna cogo min ko a labɛn cogo ka ɲi nin sugubulon bɛ se ka bɔ ni k'a publier sɛbɛnnikɛla ko a publier waati min ni sodansow karala ɲɔgɔn na maa min ye bilisi niyɔrɔ sara cɛ o kɛra Costain Limited ale ye Britanniquekaw n'o ye anglais ye olu ka société belebeleba don a ko ale bɛ se ka sira in dilan miliyari 23 maa dɔw sɔrɔla olu ko miliyari 29 dɔw ko miliyari 30 bɛɛ lajɛlen y'i ta fɔ sɛbɛnnikɛla ko sɔgɔw bɔlen kɔfɛ u y'o da kɛrɛfɛ an ka minɛnw lajɛ a fɔra fɛn min ye marché in kɔnɔna na k'a fɔ danganiya olu de kan ka dafa maa bɛ min delila k'a ɲɔgɔnna kɛ o kana n'u ka danganiya ye sɛbɛnnikɛla ko a fɔra san saba laban tɛmɛnen 2017 2018 2019 n'i delila ka nin ɲɔgɔn na sugubulon kɛ min sera kundala bɛ t'i jɔ kilomètre 45 la i bɛ na n'o prévu ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen se la wari la a k'a sɔrɔ CFA wari miliyari 20 o se b'i ye ka baara daminɛ sabula jamana wariko ka suma n'o tɛmɛna ka bɔ yen a ko n'i y'a ta k'a lajɛ n'i ka jɔ dɔwɛrɛ kɛra i ka chiffre d'affaires o ka bonya ka se miliyari 10 ma sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye 2011 2020 o k'a sɔrɔ i ye wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye san tan laban ye i ye wuli ka jɔ kɛ ka sugubulon kɛ min b'a jira k'a fɔ i ka machine ka ɲi minɛn bɛɛ lajɛlen ka ɲi nin condition de sigira wa autorité de régulation marché public ko nin condition ka ɲi bili hakɛ nin bi bɛn a ye sugubulon lancé ni nin ye a lancélen société bɛɛ lajɛlen de nana ta k'i pɛrɛ duguma fo société kelen jumɛn kelen Costain Limited a dir'o de ma u ka baara a bi danganiya dafa sɛbɛnnikɛla ko Costain b'a dafa o fɔlen société dɔw bɛ yen Burukina bekaw ka jɛkulu société dɔ bɛ yen société kelen yɛrɛ ma se olu société 3 de taara fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ka sugubulon ɲini CGPSSA Buna Logistique et Transport olu farala ɲɔgɔn kan o ye société 3 de ye nka o bɛɛ la u ma se u ka chiffre d'affaires t'a bɔ a minɛn d'u bolo a dɔnniya t'u la a ti d'u ma CEDEAO société o don n'o bɔra yen société forage travaux publics SFTP o ye maliden société ye wari t'olu kun olu yɛrɛ ma se k'u ka impôt sara et des kabakoden da ye là où on demande 20 milliards de chiffre d'affaires e ma se k'i ka impôt sara impôt 2021 e ma se k'a sara on est en 2022 et tu prétends un marché de 20 milliards de l'État sɛbɛnnikɛla ko o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen société wɛrɛ bɛ yen ECMK a fɔra k'a fɔ fɛn min ye minɛn yɛrɛ ye ani dɔnniya t'o la o ti se impôt juru b'o fɛnɛ na sɛbɛnnikɛla ko nin ko in kɔni o fɔlen u ye o kɔni o ma nin dayɔrɔ sɔrɔ u yɛrɛ la fiyewu u taara ko da sariyatigiw kulo kɔrɔ jɛkulu min bɛ yen n'o ye comité de règlement différend kuma taara da olu kulo kɔrɔ u ye ɲɔgɔn ye ka ko in ta k'a lajɛ k'a ta ka segin u y'a ye tiɲɛ don Costain Limited anglais ka société don nka tiɲɛ b'u fɛ wa olu de bi se sabula mago bɛ
bɛ sira min na sira lahawtaba de don sanubɔyɔrɔ sajo la o sira man ka kɛ sira dennin ye oui mobili belebelebaw bɛ taa ani giriw de bɛ boli a kan oui tout à fait o tuma an k'a di maa ma maa min bɛ se k'a dilan maa min n'a dɔnniya b'a la a minɛn b'a bolo a se b'a ye o ka fisa an ka taa di Mali société ma a ka taa kɛ Kulukɔrɔ gouverneur ta ɲɔgɔnna ye ko gouverneur de bɔ ka goudron dilanlen 1 mois colonel Kapori a sina k'a fɔ yɔrɔ olu tɛ tulonkɛ o ko jɔn de sira in dilan de Sanufo tɛ yan awɔ o y'a wele ko i choix ne kɛ k'a bɛɛ wuli kelen a ma ɲɛ il a bien fait ko k'a bɛɛ wuli ka bɔ yen n bɛ taa ka na n bɛ taa Bamakɔ yanni ka se ka goudron kelen sɔrɔ yan i bɛna dɔn min b'a la sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye kangarida o ka fisa wuli ka bɔ n dɔn a kan jamana ɲɛmaw minnu bilara sugubulon in kunna n'o ye minisiri ye Madina Sisoko Madina yɛrɛ de ko baara ka kɛ jɛlenya na a ye norme minnu fɔ o k'a respecté n'a ma ɲɛ k'o bɛ respecté ni société kɔrɔkala minnu bɛ Mali la yan olu ko f'a ka d'olu ma a bɛ ɲɛ cogo jumɛn na sɛbɛnnikɛla ko n'a ma ɲɛ k'an bɛ jamana bɔ nɔgɔ la an k'an janto ko o ko bɛ yen n'a kɛli bɛ jamana segin kɔ an kana don o da fɛ n'o tɛ jamana in kɔnɔ goudron caman dilanna Maliden société a dir'u ma a bɛɛ lajɛlen goudron de kari-karila maa minnu y'a ŋaniya ɲumanya kɛ ka t'u cogoya tiɲɛ misali Banabasira in a dira Mali société ma ATT y'a nafolo bɔ a bɔcogo la nka a sira bɛ cogo di a y'a ŋaniya ɲuman ta wallahi sira in ji y'a bɛɛ wari Allah anw bɛ sɔn k'o ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ bilen wa o ti ɲɛ c'est fini sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Asimi fanga in ye a bi ja sabula ko bɛɛ lajɛlen de bi kɛ tiɲɛ kan maa o maa bɛ n'i ti danganiya dafa a ti di ma a bi di cakɛda ma min bi jamana wari a don bɛrɛ la jamana nafolo kana taa Abuja k'a fɔ ne soma ye minisiri ye n bi karisa dɔn y'a ɲɛ anw ma n ka société dayɛlɛlen kura don n dɛmɛ yanzan na fanga sɔrɔ i na taa fanga sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ a ti sɔrɔ Mali nafolo la o ti ɲɛ bilen ayi o ti ɲɛ bilen kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ enquête kɔnɔ a ka bi bɔli la Jonti Seydou n'an b'a fɛ jamana ka yiriwa jamana ɲɛtaa ka sabati cakɛda fɛn o fɛn bɛ yen ni kɛnyɛrɛye don f'u ka wulikajɔ de boloda Jonti Seydou i ye min fɔ tubabukan na norme i ka norme dafa jamana baara bɛ d'i ma ministre Madina elle avait raison nɛgɛw kɛrɛfɛ i tɔn ka Tezara premier min Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Serma Kalikan Abubakar Berté nin y'a ka sɛbɛn ye Berté ko mun a ko dununkan o balakan o dunankɛ ni tulo bɛ fɛn min na o ye ɲɔsusuka de ye kolonkala manga sɛbɛnnikɛla ko a ko école maître bolo maana bɔlen bɛ article 39 fɛn min ye tile 5 baara bila anw y'o laɲini wa kalan ti kɛ koyi hali bi a b'o article 39 ko la an b'o la an b'a la kabini ko ka di fo k'a goya c'est une loi ayiwa bisimila sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye synergie ye minnu y'u bolonɔ bila bɛnkan na tile 5 baara bila kɔni o daminɛna kabi janvier kalo tile 4 wa fɛn min ye tile 10 wɛrɛ ye an b'a k'an bolo maanabɔ nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye école maître ye an dimina an b'a fɛ Mali kalanko yɛrɛ a bɛɛ lajɛlen de ka jɔ f'anw da in ka ɲɛnabɔ n'a ma ɲɛnabɔ ha ka ja a denw na kɛ kunfi giriri u ti kalan o da ye maa min den tɛ privé la dɛ hali sini olu bɛ t'u ka école la hali privé an b'an ba cours di ma ye o daminɛna o cours di la mini enseignant minnu bɛ cours di école privée la bɛɛ k'i ja i ba i ka wari kɔ toi tu n'as rien compris les privés c'est des enseignants privés c'est des écoles privées olu bɛ fara an kan ka bɔ a la mini sɛbɛnnikɛla ko ni article 39 sɔrɔ an bɛ dɔ d'u ma sa an bɛ dɔ d'u ma a bɛ appliqué o la ala k'a ko ɲɛnabɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye duguma kalan mɛtiriw cɛmancɛla kalan mɛtiriw bɛɛ lajɛlen diminen bɛ ni ka taa u sali wa fɛn min ye cɛmancɛ école dɔ bɛ yen u ko min ma université des lettres sciences humaines olu fana diminen bɛ sabula grève illimitée n'o ye baara bila yɛrɛ k'u sali fɛn bɛɛ la olu y'o daminɛ sɛbɛnnikɛla ko gouvernement dun ye wulikajɔ ani laɲini kɛ sigi ka kɛ nka gouvernement nana article 39 ko kuma in da ka taa k'a ta ka segin u ko jɔn ko ala école maître ma wari tɛ
gwɛlɛya min bɛ anw ka bi o ye mugu ni kisɛ maramafɛn kasa fɛn min ye Mali ka kɛlɛ a ka bɔ bolo la a lɛɛ ni a ka article 39 nin se ti jamana ye an bɛ se ka min kɔni kɛ misidenni kana jɔ birifile langolo kana to prime indemnité an b'o dɔ d'aw ma an tɛ école k'u tɛ fo article 39 sɛbɛnnikɛla ko ni article 39 ma ɲɛnabɔ école maître kɔni ko petu lakɛrɛ kɔni tɛ da tableau la wa fɛn min ye école maître wɛrɛw ye olu diminen bɛ faculté des sciences de l'éducation faculté des lettres langue et sciences du langage nin bɛɛ lajɛlen kɔni diminen bɛ u bɛ grève illimitée la fo olu fana ta ka ɲɛnabɔ wa syndicat national de l'enseignement supérieur SUNESUP o kɔni fana bɛ na laɲini o bɛ laɲini kɛlɛ de la sabula o ko fɛn min ye grille plafond 3000 ko ka di olu ma système LMD licence master doctorat i b'a fɔ jamana tɔw ta bi cogo min Mali ta ka k'o cogoya ye sɛbɛnnikɛla ko Mali kalanko a datɔ filɛ nin ye n dɛgɛ ne kun fɛn min ye Choguel Kokala Mayiga ka fara Asimi Goyita kan n'u ma wari di école maître ma fɛn min kɔni ye kalanko ye salon ta kɛra cogo min na dɛ ka sa bisi basa ɲinanda bi juguya n'o ye Mali kalanko an b'a sigi a sendɛgɛ kan ŋami ni min bi kɛ o ka kɛ tabarikala kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le serment kɔnɔ a ka bi bɔli la wa an bɛ embargo la Georges Sedou bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'inter de Bamako Bamako camancɛ Georges Sedou Asimu Goyita cɛ kolo gɛlɛn ye Asimu Goyita maa tilennen don a ka wulikajɔ ni cɛsiri ye jamana kun ye Georges Sedou nka ni Asimu Goyita n'a m'i jan don a yɛrɛ la a kɛrɛfɛmaw maa minnu kɛlen bɛ k'a munumunu Georges Sedou n'a m'i jan don olu la k'a woloma u b'u laban u b'a se tɔgɔ tiɲɛ ma dɛ Georges Sedou sɛbɛnnikɛla ko ni maa min dara kuluba transition fanga in min ye camancɛ fanga ye i k'a dɔn a ɲɛmaa ye a bɔ sɔrɔdasi ye sɔrɔdasi caman de kɛlen bɛ k'a yɛrɛ fana koli Georges Sedou i k'a dɔn o ye baara diya ye nka colonel Asimu Goyita a ka cabinet n'a m'i jan don cabinet na k'a woloma ka ɲininkali kɛ n'a tora k'i kɔ don cabinet in na cabinet in laban o laban a b'a se tɔgɔ tiɲɛ ma sabula min ye a bɔ jamakulu min b'a kɛrɛda fɛ cabinet kɔnɔ minnu bɛ munumunu n'a da fɛ Georges Sedou k'a dɔn olu bɛ dugu min na i y'o tɔgɔ dɔn wa Taɲinibugu Taɲinibugu Asimi bɛ nin baaraba in na olu bɛ k'u ta ɲini Georges Sedou olu kɔni kɛrɛfɛmaa minnu bɛ munumunu n'a da fɛ a n'u ti ɲini k'u bolo don mɔgɔw jufa kɔnɔ k'u ka wari bɔ ɲinikojugu damada ani delijugu Asimu Goyita bi cɛsiri ni wulikajɔ la nka min ye dafɛmaa ye min ye cabinet Georges Sedou k'a dɔn olu kɔni bi ta ɲini damada de la f'u bi ɲini ka hadamaden dun i bolofɛn nɔfɛ mɔgɔ bɛ président na nin ji in kan ka lase nin kan ka taa ta Georges Sedou k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ko wari sɛbɛnnikɛla ko nin min ɲɛ cogo di ni ma ɲɛ k'a fɔ i bi maa nɔfɛ e b'a dɛmɛ a ka baara la n'o baara ka baara ka kɛ cogo min na i yɛrɛ kan k'i comporter ten n'o tɛ ka taa kɛ taɲinijugu damada a mɛn o mɛn Georges Sedou k'a dɔn u bɛna kokolo dɔ kɛ min yɛrɛ laban bɛ taa turu fo Asimu Goyita la a bɛ tɔgɔ tiɲɛ sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a n'a t'a kalama fɔtɔ fila ye Georges Sedou k'a dɔn a ka cabinet a ka yɛlɛmani kɛ ka sababu kɛ mun ye min ye wulikajɔ damada ye sɔrɔdasi caman de b'a kɛrɛda fɛ Georges Sedou e ko olu mɔgɔ bɛ transition na wa olu kɔni bara ka fɛn den ɲini Georges Sedou a k'i k'a dɔn président kɔni fo a k'i kɔfilɛ ka kɛrɛfɛla in de fura fo ka taa jɛ n'a ma fura k'a jɛ Georges Sedou k'a dɔn olu ka wariko miɲɛ u laban u bɛ jamanakuntigi da don kuma na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min dalo ka bɔ n ɲininka l'inter de Bamako kɔnɔ o tɔgɔ fɔ ye sa maa tɔgɔ tɛ o u kɔni ko k'a ka cabinet Taɲinibugu u y'o de tɔgɔ da a ka cabinet Taɲinibugu a tɛ nin ya kuluba l'entourage d'Asimu Goyita devrait taɲini de taɲinina quoi de taɲinina u bɛ Taɲinibugu des avides a kɔrɔ de tubabukan na des avides Georges Sedou waati n'a ka waati ma se ko bi an da bila yan Bita an b'a bila yan fɛn min ye foli ni tanu ye an b'o ta ka lase Dankɔrɔba ma n'o ye Lasana Tamba Keyita ye